TV Hims. Morning, Ayala guys. Ayala. Slide ba? Slide. Gusto ka maligo diya? Di man pwede. Dakpon ka, fish pan man na. Hanggang siya tubig. Tana dong, tana. Tana ba? Nami sa Ayala. Ayala, Cebu City. Undot na kayong Cebu guys. Uy, kaya ano na, doon ka SM Seaside City. Imagine na, doon ka SM. Napadyo may Ayala, napadyo may G-Mall. Napadyo may Robinson, Galleria. Doon ka ba kung Robinson diri? Gamay dako, 20 niya. Dako sa Galleria. Wala dyan makalupit sa Cebu guys. So December 23, happy birthday Mark Bean, my cousin Antotski, my nephew. Ulit na ta. And namas ko may Tita Carmen. Thank you Tita Carmen. Sa pinaskuhan sa ham, sa grapes, sa chocolate, sa apple, sa orange. Oh, mas anak guys. Tanda ti ana. Sige lang kagkaunti ah. Uy, nga nung may pagdanihapon na lang tag burger stick.